ગુડ મોર્નિંગ બધાને સવારના જય માતાજી જય મા મોગલ જય હનુમાન દાદા મોટા કઈ ફર્યા અહીંયા હનુમાનજી છે હનુમાનજી જે મંદિરે છે મંદિરે મેન લાલો ને તો આપણે જવાનું છે હનુમાનજીના મંદિરે સવારમાં તો થોડું દુકાન પરથી નારિયેળ પ્રસાદ લઈ લઈએ લાલાભાઈ નારિયેળ લઈને આવી રહ્યા છે જોઈ શકો છો 2-3 લીધા લેવાના તો બસ સુધી બન્યા રહેજો મજા આવશે મંદિરના દર્શન કરાવશું તમને साथ में हमारा ये बॉडीगार्ड भी आ गया है देख सकते हो गाइस बोल अब हिंदी में बोल के दिखा तू बोलता है ना क्या हुआ तू बोलता है ना पुष्पराज का डायलॉग इधर आ जा कैमरे के सामने आ जा पुष्पराज का डायलॉग बता चल झुकेगा नहीं साला है फाइनली गाइस सभी हम पहुंच गए और एक बॉडीगार्ड देख सकते हो गाइस आप वीवो पकड़ ला है क्यों नहीं अकला तो वीवो हाँ क्या उसे हाँ सही देख सको છો મિત્રો કઈ કામ મંદિર છે हनुमान दादा ने मोटी मूर्ति है तो हनुमान चालीसा लगाएली है एक नारियल तार सोलवानो है अँ नारियल फूलवा चालू थी गई है गाइस ते सुधी आवता गामनो नजारो जोई लो ये रहा ताड़ ठंडी ठंडी ताड़ी ये मौड़ा ये वेदर आप कौन से मंदिर पे दर्शन करने जाते हैं कमेंट करके बता देना और जरूर कमेंट करना आज शनिवार है तो हनुमान दादा ने क्यों क्यों ले मैं हमारी बाजू कैमरा करता हूँ हाँ बोल ओके बोल બધાનું ધારેલું કામ પૂરું થાય છે આ મંદિરની બધા જોઈ લો ના જોઈ હોય તો हाँ જોઈ લો हमारा ગામનું મંદિર છે આ કષ્ટભજન દેવ તેનો એક ના દર્શન કરવા જઈએ પછી એના બીજે થઈ જાય जय महावीर जय संकट मोचन महाबली कौन इतने संकट मंगल अगरबत्ती फोड़े थोड़ी अगरबत्ती हल्का भाई फोटो पालन तो हो
નજીક આવો. સરવાળા તૈયાર જ છે પણ માણસ નવરા નહીં. ભગવાનના કોમે નવરા નહીં. શું કરવાનું? કાળતરામાં ખેંચેલો મને પંદર. જલ્દી રે. પડ્યું તા ઓમાં એકલા હાથે તાળી ના પડે, બે ત્રણ જણા જોઈએ. એવું છે એક દાડો સેટિંગ કરવું પડે. બધા ભેગા થઈને મજબૂત સેટિંગ કરે તારે વરમ થાય. फाइनली गाइस सलमान जी के दर्शन वर्शन हो गए हैं अभी, और अब हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर पे। यहाँ पे एक दूसरा मंदिर है, देख सकते हैं गाइस। और विवेक भाई की मस्ती नहीं रुक रही है, देख सकते हैं आप। ये वाला सॉन्ग अभी आगे मंदिर है एक, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। क्या खा के विवाह फूलो बूलो तोड़ी लाई थी, केड़ा से अब फूल केड़ा से મને કાથી ખબર આકડિયાના પાલા બાંધવા કેટલા ને મને ऐसे खोडियार माता નું મંદિર છે આગળ। देख सकते हो गाइस, ये क्या मिल गया? या हारिया है हारिया नहीं, आ लाल कीड़ी से हूँ क्या विवाह ने लाल कीड़ी लाल कीड़ी आ बहु ए घीमलिया। हाँ, हमारी भाषा में घीमलिया बोलिए छे, तमे શું બોલો છો कमेंट कर देजो थोड़ू। लाल लाल आ करडे तो બધું लाल लाल થઈ જાય। કેવી